Okay, tonight we are learning about reading 17. Okay, and the reading 17 is about understanding income statement. Oke, jadi untuk yang understanding income statement ini, kita harus memahami benar mengenai apa yang ada di income statement. Nah, untuk yang pertama ini adalah profit and loss ya. Nah, untuk profit and loss itu kita harus memahami pertama itu adalah apa itu revenue, kemudian net revenue. Untuk revenue itu adalah refers to the amount charged for the delivery of goods or services in the ordinary activities of the business. Nah, ini bisa di-highlight. Oh, tidak bisa ya pakai ini. Oke. Nah, kita highlight ya. Nah, revenue ini bisa juga disebut sebagai sales ya. Sales or turnover. Oke, untuk selanjutnya adalah net revenue. Apa itu net revenue? Net revenue itu biasanya dia sudah dilakukan adjustment ya. Nah, adjustmentnya itu terhadap diskon atau pengurangan-pengurangan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah jika revenue itu stated as net, such as item returns, customer rebates, trade discount, or volume-based incentive programs for customers. Oke, kemudian kita lihat di exhibit 1 ini adalah profit and loss dari AB InBev, Anheuser-Busch InBev. Nah, pertama kita di sini lihat ada revenue, cost of sales, gross profit, distribution expenses, sales and marketing expenses. Nah, di sini untuk expenses itu, oh ini ya tadi ya terkait dengan revenue dulu yang di atas. Nah, ini adalah revenue-nya. Revenue-nya di sini tergantung dari company-nya, bisa juga disebut sebagai sales. Kemudian di sini ada cost of goods sales ya. Nah, cost di dalam expense itu ada dua pembagian, yaitu expense yang berdasarkan function dan expense berdasarkan nature. Nah, untuk yang berdasarkan function ini dalamnya itu contohnya itu adalah COGS ya. Di sini ini adalah tadi berdasarkan function, tapi kalau berdasarkan nature itu adalah depreciation. Nah, di dalam kita sekarang membahas mengenai cost of sales, di mana ini adalah salah satu expense berdasarkan function. Di dalamnya itu bisa aja ada labor expense, ada material cost, ada salaries, seperti itu, yang langsung terkait dengan yang langsung bisa mengurangi revenue-nya. Nah, untuk profit and loss itu ada pembagian dua, yaitu multi-step format dan single-step format. Ya, jadi untuk multi-step format itu ada kita bisa tahu karena di sini ada gross profit. Tapi ketika dia itu single step format itu tidak ada gross profit. Jadi langsung aja ke bawah. Nah, contohnya ada di exhibit 3. Di sini ini adalah contoh dari single step format karena di sini tidak ada gross profit. Jadi langsung aja ya, sales dikurangi dengan cost of goods sold, selling expense, general and administrative expense, R&D, other income, langsung. Jadi di sini tidak disebutkan adanya gross profit. Ini adalah contoh dari single step format. Oke. Selanjutnya kita akan ke bawah. Di sini bottom of the income statement itu disebut sebagai net income atau net earnings atau profit or losses ya. Nah, di sini ini yang tadi saya sebutkan
net income, net earning, atau profit and loss. Nah, ini expense itu adalah outflow, depletion of asset, and incurrences of liabilities in the course of the activities of a business. Oke, nah selanjutnya tadi ya kita ngomongin net income itu adalah atau disebut juga net earning atau profit and loss, bisa juga disebut sebagai bottom line. Selanjutnya di sini kita juga ada informasi mengenai non-controlling interest, repression the portion of income that belong to minority shareholders. Kemudian net income also includes gain and losses. What is gain and losses ya? Increases and decreases in economic benefit respectively, which may or may not arise in the ordinary activities of the business. Jadi gain and losses itu bukan berasal dari ordinary activities dari bisnisnya ya. Nah, manufacturing company sells surplus, misalnya contohnya manufacturing company sells surplus land that is not needed, the transaction is reported as a gain and loss. Oke, misalnya kita lihat di exhibit 1 itu ada, kita kembali ke exhibit 1 ya. Nah, di sini ada exhibit 1. Kita lihat ada informasi mengenai disposal of a business and asset in 2017. Ada 377. Kita lihat angkanya di mana 377. Business and asset disposal. Ini ya. Di sini ada angkanya 377. Reports a loss of di 2017 ada 39 million on disposal of business and asset. Dan di 2017 ada gain 377 million dan ada 524 di tahun 2015. Nah, detailnya itu bisa kita lihat di company's disclosure. Itu tadi adalah contoh dari gain atau loss. Kemudian selanjutnya, nah ada pengertian dari net income, ini juga penting ya. Net income adalah profit atau loss can be defined as income minus expenses or equivalent. Okay. Revenue plus other income plus gain minus expense or equivalent. Revenue plus other income plus gain minus expense in the ordinary activity of the business minus other expenses and minus losses. The last definition can be rearranged as follows. Net income equals to revenue minus expenses in the ordinary activities of the business plus other income minus other expenses plus gains minus losses. Oke. Nah, ini tadi kita ngomongin mengenai grouping untuk expense ya. Grouping untuk expense tadi ada by nature dan ada by function. Contoh dari by nature adalah depreciation, kemudian grouping by function itu contohnya adalah cost of goods sold. Oke. All three companies itu expenses by function, which is sometimes referred to cost of sales method. Oke. Nah, selanjutnya ada gross profit or gross margin. When an income statement shows a gross profit subtotal, it is said
to use the multi-step format rather than single step format. Nah, ini tadi yang udah kita bahas di atas ya, bahwa jika si profit and loss-nya itu menggunakan gross profit atau gross margin, itu kita sebut sebagai multi-step format. Tapi kalau nggak ada informasi mengenai gross profit, menggunakan single step format. Oke. Gross profit is the amount of revenue available after subtracting the cost of delivering goods or services. Oke. Selanjutnya ada operating profit. Operating profit results from deducting expenses such as selling, general administrative, research and development expenses from gross profit. Jadi ini di bawahnya. Jadi tadi ya ada revenue, ada cost of goods sold, kemudian itu adalah gross profit. Nah, dikurangi dengan expense lagi, itu adalah operating profit. Oke, selanjutnya di sini ada istilah EBIT. EBIT itu adalah earning before interest and tax. Nah, kalau misalnya kita lihat ini di perusahaan services, maka bukan cost of goods sold ya, karena dia menjual service, namanya cost of services. Oke, sekarang kita menuju ke revenue recognition ya. Income itu adalah, nah ini increases in economic benefit during the accounting period in the form of inflow or enhancement of asset or decreases of liabilities that result in increases in equity other than those relating to contribution from equity participant. Ini adalah definition dari income yang sepertinya harus dipahami karena ada soal di belakang nanti ya. Oke, selanjutnya general principles. Di sini ini membahas fundamental principle of accrual accounting is that revenue is recognized when it is earned. So the company's financial records reflect revenue from the sale when the risk and reward of ownership is transferred. This is often when the company delivers the goods or services. Jadi pengakuannya itu boleh di-accrue ketika sudah benar-benar earn. Si revenue berarti sudah benar-benar diterima. If the delivery was on credit, a related asset such as trade or account receivable is created. Nah, ini ada di sini ya fundamental principle ini. Oke. Kemudian, in this case, the company would record a liability for unearned revenue. Unearned revenue itu when the cash is initially received and revenue would be recognized as being earned over time as product and services are delivered. Berarti ini karena dia receive cash in advance. Kalau menerima DP itu namanya unearned revenue. Kemudian accounting standard for revenue recognition ya. Jadi untuk revenue recognition ini ada 5 step in recognizing revenue. Yang pertama itu kita harus identify the contract. Jadi kontraknya harus kita cek. Kemudian identify the separate or distinct performance obligation in the contract. Jadi kewajibannya apa aja sih di dalam kontrak, kemudian determine the transaction price, harganya itu berapa, allocate the transaction price to the performance obligation in kontrak, jadi dari harga itu dialokasikan ya terhadap
hak dan kewajibannya, recognize revenue when the entity satisfies performance obligation. Oke. Pertama ini adalah kontrak ya, kita ngomongin kontrak, performance obligation, transaction price. Nah, di sini kontrak is an agreement and commitment. Kemudian ada performance obligation di sini. Ada transaction price. Nah, ini sih lebih enak kalau nanti kita masuk ke contohnya. Revenue is recognized when a performance obligation is fulfilled. Ini yang pentingnya. Control of an asset at a point in time. Factor to consider when assessing whether the customer has obtained control of an asset at point in time itu adalah entity has a present right to payment. Jadi udah bayar, has legal title, customer has physical possession, barang fisiknya udah diterima, customer has no significant risk and rewards of ownership, jadi karena kepemilikannya dia mempunyai hak dan juga risiko, customer has accepted the asset ya, asetnya udah diterima. Oke, kemudian kita masuk ke exhibit 5 ya, ini adalah contoh tadi ya. Contoh tadi bagaimana revenue recognition ya. Nah, di sini ada Boulder Co. enters into a contract with the customer Co. to contract a commercial building. Jadi ada dia tanda tangan kontrak commercial building, identifies various goods and services to be provided such as pre-construction engineering, construction of the building's individual component, ada plumbing, electrical wiring, interior finish. With respect to identifying the performance obligations, should Builder Co. treat each specific item as a separate performance obligation to which revenue should be allocated. Jadi di sini itu the standard provide two criteria which must be met to determine if a good or services is distinct for purposes or identifying performance obligation. First, the customer can benefit from the good or services either on its own or together with other readily available resources. Yang kedua itu the seller promise to transfer the good or services to the customer is separately identifiable from other promises in the contract. Nah, tapi di contoh ini berarti bahwa barangnya itu not the separate good and services karena dia itu commercial buildingnya itu satu kesatuan ya. And the seller will integrate all the goods and services into a combined output and each specific item should not be treated as a distinct good or service but accounted for together as a single performance obligation. Jadi itu di sini itu contohnya. Jadi dia itu satu kesatuan ya untuk yang part 2 ini. Oh, maaf. Nah, untuk yang ini, yang part 2 ini, identifying performance obligation. Jadi untuk yang part 2 ini, jadi ketika udah selesai semua ya, karena dia itu satu kesatuan. Nah, kemudian untuk yang part 2 ini contohnya ya, jadi dia itu kan harganya itu 1 juta, kemudian cost-nya itu 700. Nah, builder itu udah mengeluarin duit untuk cost-nya 420 di first year gitu ya. Assuming that cost incurred provide an appropriate measure of progress toward completing the contract, how much revenue should Builder Co. recognize for the first year? Berarti di first year itu adalah kita cost-nya tadi 420 dibagi total cost itu 700, jadi kan 60% ya. Nah, 60% ini dikalikan dengan pendapatannya itu kan 1 M, jadi dia berhak mengakui pendapatan sebesar 600.
Oke, kemudian yang part 3 ini adalah nah itu dia mau dikasih bonus 200 gitu, tapi jika selesai dalam waktu 2 tahun, has only limited experience, tapi dia itu cuma punya experience yang terbatas gitu ya. Nah, karena dia itu experience-nya terbatas, jadi kan belum pasti bahwa dia itu bisa dapetin bonus. Maka nah, ini adalah namanya variable consideration as part of the determining the transaction price. A company is only allowed to recognize variable consideration if it can conclude that it will not have to reverse the cumulative revenue in the future, ya. Jadi kalau dia itu yakin banget, dia itu nggak mungkin di reverse. Jadi yakin kalau dia bisa dapetin bonus seperti itu. Nah, untuk yang part 4 ini, mereka itu modifying the contract. Jadi as a result, the consideration will increase 150.000 and allowable time for achieving the bonus is extended by 6 months. Jadi waktunya itu extend 6 bulan. Builder expect it cost will increase 120. Also given the additional 6 months to earn the completion bonus, builder concludes that it now meets the criteria for including the 200.000 bonus in revenue. How should builder account for this change in the contract? Nah, jadi karena dia itu ada perpanjangan masa ya, ini exhibit 4 ya, non-net standard didn't provide a general framework for contract modification. The control standard provides guidance on whether a change in a contract is a new contract or modification of an existing contract. To be considered a new contract, the change would need involve goods and services that are distinct from the goods and services already transferred. Ini kita masuk ke yang 5 itu. Jadi di sini adalah contoh kriteria ya. Modification of the existing contract. Karena yang di exhibit 4 ini adalah modify the contract ya. Previous standard itu didn't provide a general framework for contract modification gitu. Jadi ya udah nggak ngaruh lah ya. Oke. Nah, di sini itu a new contract and is considered a modification. Kalau di sini itu ini continued ya, yang ini kan tadi part 4. Which requires the company to reflect the impact of accumulative catch-up losses. Therefore, the company must update its transaction price and measure of progress. Nah, di sini ada cumulative catch-up adjustment. Untuk yang exhibit 5 ini, jadi revenue-nya itu adalah tadi kita itu ada 700 ditambah 120 ya. Itu kan ketemu 820. Nah, kemudian dia cost-nya tadi kan 420. Nah, 420 dibagi dengan 820 ketemu 51,2%. Jadi dia itu bisa apa itu namanya? Mengakui revenue-nya itu adalah 1.350 juta tadi dikalikan dengan 51,2%, maka ketemu 691.200. Nah, kemudian 600-nya itu kan tadi ya 600.000 itu udah diakuin kan. Nah, jadi sekarang dia bisa recognize selisihnya. Selisihnya itu berarti 91.200. Jadi inilah the additional 91.200 of revenue will be recognized as a cumulative catch-up adjustment on the date of the contract modification. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, revenue are reported gross if the company is acting as a principal, and net if the company is acting as an agent. Nah, ini adalah kalau misalnya company di
sini itu kan clearly state bahwa company receive 10% dari commission. Jadi the company is, again, because it is primarily responsible for fulfilling, is not primarily responsible for fulfilling the contract gitu. Jadi yang boleh diakuin sama dia itu 10%-nya aja. Oke. Nah, kita ngomongin sekarang incremental cost ini ya. Incremental cost. Some related costs require specific accounting treatment under the new standard. In particular, incremental costs of obtaining a contract and certain costs incurred to fulfill a contract must be capitalized under the new standard. Nah, ini ya, must be capitalized. This is the keyword under the new standard. Oke, selanjutnya kita ngomongin expense recognition. General principle-nya di sini ada expense adalah decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflow or depletion of asset or incurrences or of liabilities that result in decrease in equity other than those relating to distribution of equity participant. Nah, di sini ada general prinsipnya, ini adalah a general principle of expense recognized is the matching principle. Ya, IFRS don't refer to a matching principle, but rather to a matching concept or to a process resulting in matching of cost with revenue ya. Ini. Jadi IFRS itu matching cost with revenue. Jadi ketika revenue-nya itu diakui, ya cost-nya itu harus diakui. Cost-nya itu harus ngikutin di mana revenue-nya itu diakui. Seperti itu. Oke, kita masuk ke exhibit 1 ya. Exhibit 1 ini adalah contoh dari first in, first out. Jadi, kalau first in, first out udah oke lah ya, udah paham. Kemudian untuk yang example 2 ini adalah alternative inventory costing method. Jadi kita harus paham bahwa ada perbedaan dalam pengakuan inventory antara IFRS dan US GAAP, di mana IFRS dan US GAAP itu hanya mengakui FIFO sama weighted average cost method. Sedangkan untuk US GAAP only, dia itu bisa LIFO method. Nih, permits the use of FIFO and weighted average cost method to assign cost ya. Tapi kalau LIFO ini hanya diizinkan oleh US GAAP. Jadi yang diizinkan dua-duanya itu adalah FIFO dan weighted average cost method to assign cost. Oke, selanjutnya. Nah, di sini summary table of on inventory costing method ya. FIFO, description cost of the earliest item purchase flow to cost of goods sold first. Okay, cost of goods sold when prices are rising relative to other two methods. Oh ya, kalau harganya naik maka FIFO itu cost-nya itu paling rendah karena kan dia belinya di harga yang termurah. Tapi kalau dia itu ending inventory when prices are rising, jadi harganya dia itu naik gitu, maka FIFO itu inventory-nya itu paling tinggi. Issues in expense recognition, full account sama warranties.
Jadi, the company to wait until such time as the customer defaulted and only then recognize the loss. Ini direct write-off method. Jadi, di sini direct write-off methods ini one possible operation recognize credit losses on customer receivable will be for the company to wait until such time as the customer defaulted and only then recognize the loss. The company records its estimate of uncollectible amount as an expense on the income statement, not as direct reduction of revenue. Oh, jadi dia nyatetnya di expense ya, nggak langsung ngurangin di revenue. Nah, warantis ini wait until actual expenses are incurred under the warranty to reflect the expense at time. Tapi kan ada kelemahannya ya, karena kita kan harus tadi matching cost with the revenue. Jadi, under the matching principle, a company required to estimate the amount. Jadi kita tuh harus estimate the amount of future expenses resulting from its warranties. Jadi harus direcognize dulu ya. Yes. Selanjutnya adalah depreciation and amortization. Ya, depreciation. Jadi IFRS itu allow to alternative model for valuing property, plant and equipment, the cost model, and the evaluation model. Jadi kalau di IFRS itu boleh ada evaluation model, tapi di US GAAP itu tidak boleh ada evaluation model. Jadi bedanya antara US GAAP dan IFRS dalam ngomongin revaluation model tadi ya, revaluation model itu sudah dibolehkan dalam US GAAP, tapi boleh sama IFRS. Kemudian require each component of an asset to be depreciated separately. Yang harus didepresiasikan secara terpisah-pisah itu adalah apa tuh namanya? Nih itu harus dilakukan under IFRS, tapi tidak dilakukan under US GAAP. Dan juga IFRS itu mewajibkan adanya annual review of residual value and useful life. Jadi IFRS itu lebih apa ya? Lebih detail ya dalam ngomongin depreciation dibandingin dengan US GAAP. Kemudian kita di sini depreciation itu ada straight line methods, terus double declining balance. Oke. Nah, masuk ke example 4 aja ya. Masuk ke example 4 ini, kita itu akan menghitung dari double declining balance depreciation. Jadi intinya itu kalau double declining balance depreciation, pertama kita itu harus tahu dari useful life asetnya itu. Useful life aset di sini adalah 5 tahun. Jadi 100% dibagi dengan 5 itu ketemu 20%. Nah, 20% inilah yang nantinya itu dijadikan kan 20% ini adalah straight line. Nah, kalau kita ngomongin double declining balance berarti dikalikan 2. Jadi 2 kali 20. Di sini kan ya 20%. Jadi nanti kita 2 kali 20 itu adalah 40% di sini. Jadi kita mengalihkan apa tuh namanya? Book value-nya tadi. 40
book value-nya berapa, terus kita kalikan dengan 40%. Nah, nanti kan sisa berapa? Nah, selanjutnya itu dikalikan lagi dengan 40%. Itu adalah double declining balance. Oke. Kemudian kita masuk ke poin 8 ya. Di sini poin 8 ini IFRS and US GAAP specifying that the result of discontinued operation should be reported separately from continuing operation. Other items that might be reported separately on a company's income statement, such as unusual items that occur infrequently, occur due to accounting changes, and non-operating income, require the analyst to make some judgment. Discontinued component masih separable both physical and operational. Jadi intinya itu harus dipisah ya. Kemudian infrequent item di 8.2 ini under US GAAP, materials item that are unusual or infrequent are that are both as of reporting periods beginning, shown as part of a company's continuing operation but are presented separately. Oke. Kita lanjut aja ke yang 9 ya. Yang 9 di sini non-recurring item changes in accounting policy. Di sini kita ada namanya retrospective application, means that the financial statement for a fiscal years shown in a company financial report are presented as if the newly adopted accounting principle had been used through the entire period ya. Jadi dia itu udah mengadopsi accounting principle yang baru dan jadi udah disesuaikan, yang sebelumnya juga sudah disesuaikan. Kemudian ada namanya full retrospective methods. Ini apaan nih? Requires companies to restate prior periods result. Oh iya. Nih ya, jadi kalau ada restatement dari prior period result itu namanya full retrospective method. Nah, tapi di New Revenue Recognition Standard ini companies the option using modified retrospective. Nah, under this modified retrospective approach, companies were not required to revise previously reported financial statement. Instead, they adjusted opening balances of retained earnings and other applicable account for the cumulative impact of the new standard. Nah, ini ya, jadi kita tahu ada modified retrospective, ada juga full ya. Tadi retrospective application, full retrospective method. Jadi kalau full itu dia di restate, tapi kalau modified itu nggak usah ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada non-operating items. Nah, non-operating items ini adalah ngomongin tentang interest and dividend received sama interest and dividend paid. Nah, bagaimana cara untuk mengakuinya? Sini ya.
Nah, cara untuk mengakuinya, kalau interest and dividend receipt berdasarkan IFRS, karena kita kan menerima interest dan kita juga menerima dividen. Jadi kita perlakukan sebagai operating atau investing. Nah, kenapa itu operating? Uh, karena interest itu atau bunga itu kan nantinya goes to profit and loss kan. Jadi masuk ke operating, tapi kalau investing itu jadi dividennya itu from investment in associates ya, misalnya gitu. Jadi dia masuk ke investing, tapi di US GAAP itu hanya masuk ke operating. Nah, sekarang interest and dividend paid. Jadi kalau ada bunga dan dividen yang kita harus bayar, tadi sama untuk yang IFRS itu adalah operating dan operating masuk, tapi kalau kita kan ini interest dan dividen paid ya, karena kita kan membayar. Jadi interestnya itu kita masuk ke financing. Nah, di bawahnya US GAAP kalau interest paid itu adalah operating, tapi kalau dividen paid itu adalah financing. Oke, udah selesai sampai dengan topik yang ke-10. Sekarang kita masuk aja langsung ke soal-soalnya. Soal-soalnya ada di halaman 55. Nah, di sini halaman 55 yang pertama, kita coba mengingat-ingat memori ya. Expense on the income statement might be grouped by, nah grupnya apa aja? Grupnya itu adalah C ya, bisa function atau nature. Kemudian yang kedua, example of expense classification by function. Tadi udah dijelasin ya. Kalau by function berarti cost of goods sold atau C. Yang ketiga, Denali Limited, ini Denali gross profit-nya itu berapa sih? Gross profit adalah revenue 4 juta dibagi cost of goods sold 3 juta, jadi ketemu 1 juta. Jawabannya C. Yang nomor 4 ini adalah income itu menurut IFRS itu apa sih? Income itu adalah enhancement of asset not related to owner's contribution. Kemudian yang 5, under the accrual basis accounting, how much net revenue would be reported? Oke, accrual ya. Kita pakainya accrual. Berarti revenue 1 juta dikurangi ada how much net ya. Netnya kan dikurangi 700. Dikurangi 700 itu adalah sisa 300. Sebentar. Ini accrual basis. Jadi revenue itu 1 juta, kemudian cost of goods sold-nya kan 700. Return of goods sold-nya ada 100. Jadi ini kan totalnya 800. Nah, jadi 1 juta dikurangi 800 ketemulah nomor 6. Ini how much revenue should Apex report di tahun 2009. Nah, ini udah kelihatan bahwa dia itu menerima 25% of commission. Kalau 25% berarti kita nyatat aja untuk total commissionnya, berarti 500 atau A. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7. A company previously expense the incremental cost. Nah, tadi ya udah ngomongin incremental cost itu kan tadi harus di capitalize. Nah, ini kan dia itu sebelumnya itu mengakui sebagai expense, berarti kan di itu ya di restate gitu kan. Makes the company's profitability initially appear, berarti company's profitability jadi higher karena kan ini nanti expense-nya ini dikeluarin dan dikapitalisasikan. Nomor 8. Nomor 8 ini kita suruh ngomongin FIFO ya. Nah, FIFO-nya
Berarti gimana caranya? Oke, jadi di sini ada 10.000, kita beli 10.000 unit, dikalikan dengan 10 ketemu 100.000. Kemudian yang kedua kita beli 5.000 dikalikan dengan 11, ketemulah 55.000. Di sini dia bilang first in first out dan dijual 12.000. Oke. Cost of goods sold-nya yang pertama tadi itu kan 100.000, kemudian yang kedua itu adalah 2.000 dikalikan 11 ketemu 22.000 ya. Jadi 122.000. Yang 9, kalau pakai weighted average cost method itu berarti ya udah tadi 10.000 dikalikan 10 ketemu 100.000, 5.000 dikalikan 11 ketemu 55.000, 100.000 ditambah 55.000 ketemu 155.000. Kemudian barangnya tadi kan ada 15.000 ya, jadi persatuannya itu adalah 10,33. Nah, 10,33 dikalikan 12.000 ketemulah 124. Oke, nah inventory method least likely to be used di FRS itu adalah LIFO ya. Nomor 11, at the beginning. Costnya 600.000, kemudian masa manfaatnya 10 tahun, residual value-nya 50, yaitu pakai straight line method ya. Jadi di tahun 2010, berarti kan tahun pertama ya, berarti kan 600.000 dia straight line method ya. Kalau straight line method berarti 600.000 dikurangi 50.000 ketemu 550.000 dibagi 10 ketemu 5. Oke. 12 dia menggunakan double declining, berarti harus dikalikan dengan 2. Nah, ini kan tadi 10 tahun kan, 10 tahun itu kan berarti 10%. 10% dikalikan 2 berarti 20%. Nah, sekarang berarti 20% dikalikan dengan 600.000, ketemulah 120.000. Kemudian 13, which combination of depreciation method and useful lives is most conservative in the year a depreciable asset is required. Berarti 13, ini kan ngomongin konservatisme, berarti harus yang lebih besar kan, berarti declining balance depreciation dengan masa manfaatnya itu yang rendah. Nomor 14 ini, dia itu loss from the destruction of property in a fire. Nah, ini kata kuncinya adalah fire dan propertinya itu cuma kebakaran doang gitu. Nah, kebakaran doang kan bisa dibenerin terus nanti bisa dipakai lagi. Jadi masuk ke continuing operation. Nomor 14 itu adalah continuing operation. Kemudian nomor 15. A company choose to change an accounting policy. This change requires that if practical the company restate ya, kalau restate its financial statement for all prior periods shown in a report. 15 itu C. Kemudian 16 itu oke, jadi untuk yang sampai dengan ke-10 ya, untuk reading 17 sampai dengan apa itu namanya subbab 10 udah selesai. Oke, terima kasih.